आयज आमचो जवाहरलाल नेहरूचो 61st डेथ एनिवर्सरी त्या मनोवपाक आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा. पयले सुवातेर हांव सगल्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक येवकार दिता. पयले सुवातेर अमित पाटकर, प्रेसिडेंट GPCC, Malikram Thakre, Goa Desk Incharge, Dr. Anjali Nibalkar, AIC Secretary Goa, Captain Viriato Fernandez MP, MLA Carlos Alvarez, MK Sheikh, Senior Vice President, Savio De Silva, District President, Virendra Shirodkar, District President, Pelagia Perez, JBM Chairperson, ex-Deputy Speaker Shambhu Bandekar, Rajan Gathe, Sevadal, Jaydev Prabhu Gaonkar, Chief Advisor of Sevadal. We'll also have with us members of the AIPC, Mahilas and Minorities. And I'd also like to welcome the press. And General Secretary to Vice President. I request Mr. Amit Patkar, the President of GPCC, and Mr. Manikram Thakre, who are desk in charge, to please come forward and garland. Now I request all of you to please pay your respects to Jawaharlal Nehru by putting the flowers in front of these. Not to be considered or danger. I'd like to call upon Ms. Pelagia Perez to please welcome the gathering. Good morning. आज आम्ही सगळी हांगा एकठांय जाल्यार जवाहरलाल नेहरू डेथ एनिवर्सरी 61 डेथ एनिवर्सरी आणि आमच्या बरोबर आसा मिस्टर ठाकरे AICC incharge desk in charge of Goa, Mrs. Dr. Anjali Nibalkar, AICC in charge of Goa. We also have with us Mr. Amit Patkar, GPCC President, our MLA, Mr. Carlos Ferreira, our MP of North Goa, Mr. South Goa. Sorry, sir. South Goa. But he is an MP of whole of Goa because he brings up the issues of Goa. So I would welcome Captain Virat with us.
we also have our Vice President, our Senior Vice President, Mr. M.K. Sheikh, Vice President Tulio and Dr. Salgonkar. We have along with us the District President, Mr. Xavier De Silva. We have Sevadal with us, we have Mahila with us, we have a whole Jawahar Bal Manch team with us, we have AICC with us, we have minority AIPC with us, we have minority with us. So आम्ही एक उलोक सोदता that 61 years जाले after Jawahar Nehru's death. Today is his death anniversary. He took India when it was totally raw, when there was nothing with us. India he could have done dictatorship, he could have done lot of things, but he took something which united India. त्याने बरोबर एक आमका एक legacy दिली of secularism, of democracy, and the most important is the Constitution of India. This is something which is the most important thing. But आपके India or आमचं Modi उलयता Jawahar Nehru असे केले तसे केले. What we nobody speak. I can't उलयता ते is Mr. Nehru, Jawaharlal Nehru gave something such as the wealth. His wealth was in before the independence around 200 crores, and out of that he gave 98% of the wealth to India for the development of India. Do anyone speak about it? They only speak what is not relevant and which is not true. Today, as I said, he gave us a legacy. We have to give back to him something. He did lots to us. So let's give something back. Today we take an oath of taking his legacy ahead, of having the holistic living, secularism, and the Constitution of India ahead. Thank you very much. I'd like to call upon the Senior Vice President, Mr. M.K. Sheikh, to please say a few words. AICCचे आमचे गोंयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, AICCच्यो आमचे सेक्रेटरी डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाबू अमित पाटकर, आमचे खासदार कॅप्टन विजयाको फर्नांडीस, सगळे फ्रंटल्सचे चीफ्स, सगळे ऑफिस बेरर्स, आमचे हळदोणेचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, सगळे वाईस प्रेसिडेंट्स, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरीज, सलाचे सगळे चेअरमॅन, मोगाळ भावनेनो भगिनो, 27 मे 1964 या दिसा जेन्ना नेहरूंचे निधन झाले, त्या वेळार न्यूयॉर्क टाइम्स या दिसाळ्यान ही बातमी दिता आसतना एक माथाळो दिलो, कितें म्हणून नव्या भारताचे निर्माते पंडित जवाहरलाल नेहरू फाशी सोडली. नव्या भारताचे निर्माते ही पदवी न्यूयॉर्क टाइम्सान त्या वेळार जवाहरलाल नेहरूंच्या निधनाची बातमी दितना बरयल्ली. तेच भशेन इकॉनॉमिक टाइम्स हाणें त्या दिसा जो माथाळो दिलो तोय महत्वाचो. ताणें म्हळें, द वर्ल्ड विदाउट जवाहरलाल नेहरू. नेहरू शिवाय हे जग म्हणजे कल्पना पासून करपा जायना. नेहरू नासतना हे जग जगाची कल्पना कोणाच्यान करपा जायना. येदे व्हडलें ताचें व्यक्तिमत्व. एक महान लेखक, महान सुटके झुजारी, जाणें आपल्या संवसाराचेर उदक सोडलें स्वातंत्र्या लागून,
एक इतिहासकार आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आर्ग ओंपपाक तांचो उगडास करपाक आणि तांच्या जिणेंतल्यान आनी तांच्या कामांतल्यान प्रेरणा घेवपाक आमी तांची पुण्यतिथी मनयता. एक स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून ताचो तर विचार केलो जाय तर ताका आनी दुसरो बेगलो ना. इतलें काम ह्या नेरून ताच्या बापायन मोतीलाल नेरून ताच्या फॅमिलीन इतलो त्याग केल्लो आसा. स्वातंत्र्य मेळटकच तो उगी बसलो ना. एक नवो देश निर्माण करपाक, एक लोकांच्या जिणेंत सुदारणा घडोवन हाडपाक जें जें कितें करपाक जाय आशिल्लें तें करपाचो ताणें प्रयत्न केलो. आज ताजी पुण्यतिथी मनयता आसतना गोंयकार ताका केन्नाच विसरपाक शकना. जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो पूण गोंय पुर्तुगीजांच्या गुलामगिरींत उरलें तेन्ना हांगा स्वातंत्र्याची चळवळ चालू आशिल्ली आनी आंतरराष्ट्रीय मळार नेहरूचेर खूब प्रेशर आशिल्लो की हांगा मिलिटरी एक्शन घेनाका, हांगा मिलिटरी धाडनाका. पूण त्या प्रेशराची पर्व करिनासतना हांगा मिलिटरी एक्शन घेवचे पयलीं ताणें आंतरराष्ट्रीय समुदायाक एक उतर दिलें. तें उतर कितें की गोंयचें एक खाशेलेपण आसा, गोंयची आपली स्वताची भास आसा, गोंयची आपली संस्कृताय आसा, गोंयचें आपलें वेगळेपण आसा. गोंयच्या सुटके उपरांत भारत सरकार तांची भास, तांची संस्कृताय, तांचें वेगळेपण राखून दवरतलो. हें उतर जवाहरलाल नेरून पार्लमेंटाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या आंतरराष्ट्रीय जनसमुदायाक दिलें आनी तें ताणें पाळ्ळें. हांगा मिलिटरी धाडून हांगा आमी सुटका मेळोवन दिली, आमी स्वतंत्र जाले. ताका जाय जाल्यार तेन्नाच गोंय महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकाचो एक ल्हानसो भाग जावपाक शकतालो. ताणें जर तशें डिसिजन घेतिल्लें तर ताका आव्हान दिवपाची तांक त्या वेळार आमचे भितर नाशिल्ली. पूण नेरून आपलें उतर दवरलें. नेरून आमकां संघ प्रदेशाचो दर्जो दिलो, आमकां स्वतंत्र विधानसभा दिली आनी सांगलें गोंयच्या भविश्याचो जो प्रश्न आसा तो आनीक 10 वर्सांनी आमी थारावया. स्वतंत्र दवरपाचें, महाराष्ट्रान विलीनीकरण करपाचें काय आनी कितें करपाचें इतले बेगीन न्ही. गोंयकारांक शांतीकायेन बरो विचार करून तांकां निर्णय घेवनी त्या प्रमाणे आमचे सरकार ताचे निर्णय घेतलो हें ताणें तेन्ना सांगिल्लें आनी त्या प्रमाणे ताणें तें करून दाखयलें. ताच्या मरणा उपरांत जेन्ना इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर जाली तेन्ना तिणें आपल्या बापायचें उतर राखून दवरपा खातीर तिणें आमकां ओपिनियन पोल दिलो, जनमत कौल दिलो आनी गोंयकारांक सांगलें तुमचें भविश्य तुमी थाराया. तुमकां स्वतंत्र रावपाक जाय राज्य म्हणून काय महाराष्ट्रान विलीनीकरण तुमकां जाय हें तुमी थाराया. त्या प्रमाणे आमी थारायलें की आमी भारता अंतर्गत भारताच्या भितर आमी एक स्वतंत्र राज्य म्हणून आमकां हांगा रावपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तिणें तें मानून घेतलें. हांगा ओपिनियन पोल जालो गोंयांत जो कौल आसा तो लोकांनी दिलो आनी ताजे उपरांत पळयात राजीव गांधीन ताजीच उतरां आपल्या आज्याची उतरां ताका खबर आशिल्ली, ताच्या मनांत कितें आशिल्लें म्हणटा तें गोंयचे बद्दल ताणें आमकां घटक राज्य दिलें, गोंयांक आपली राजभास दिली. हें राजीव गांधीन केलें. आतां कांय विद्वाटे लोक नेहरूचें महत्व कमी करपाचो प्रयत्न करतात पूण हें जावंक शक्य ना. हे ते कित्याक करतात म्हज्या कोतान हो एक तांचो प्रचाराचो भाग जावन आसा.
तांकां सामाजीक प्रदूषण करपाचें आसा. हांव ताका सामाजीक प्रदूषण म्हणटा. सामाजीक प्रदूषण करून लोकां मदीं एक फूट घालून आपलें जें कितें हें आसा इच्छीत आहा तें साध्य करपाचो सो अशा वेळार आमी जेन्ना तांकां आर्गां ओंपतात तेन्ना आमी तांणी दाखयल्ल्या वाटेन वचून आमचो पक्ष, आमचें गोंय आनी आमच्या देशा बद्दल आमची जी लागणूक आसा ती आमी पुराय करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तीच तांकां खरी श्रद्धांजली ठरतली. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा MK शेख तुज्या मोलादीक उतरां खातीर. उपकार मागता आमचो एक्स डेप्युटी स्पीकर शांभू बांदेकरा लागीं की ताणें 2 मिनटां सांगचें. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर, आमच्या मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर अंजली निंबाळकर, साउथ गोवा MP डॉक्टर विजय फर्नांडीस, आमचे आमदार कालूस पेरेरा आणि पार्टीच्या सगळ्या विंगांचे सगळे चीफ ऑर्गनायझर, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी भावांनो, आज आम्ही गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन आमचे पहिले तरुण अध्यक्ष अखिल भारतीय काँग्रेसचे आणि स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू यांची पुण्यतिथी पाळपा खातीर वेळ कमी आसा, उलोवपी जास्त आसा. हांव 2 मिनटान गोष्ट सांगता की पंडित जवाहरलाल नेहरू धरलो जाल्यार आमच्या इंडियेक 30 जण आर्किटेक्ट जाल्या म्हणटात, शिल्पकार. नंबर 1 भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात ते पंडित आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणतात ते पंडित जवाहरलाल नेहरू. आणि आमकां 21व्या शताब्दीकडे व्हरणारे असे आर्किटेक्ट शिल्पकार ते राजीवजी गांधी. ह्या तिगायकूय हांव वंदन करता. आणि जे पंडित जवाहरलाल नेहरूचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणजे व्हर्सेटाईल पर्सनॅलिटी ती थोडक्यात सांगू जायना. ते स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान, ते स्वतंत्र भारतातल्या अखिल भारतीय काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष, ते 10 वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगान वर्सां काडलेले मनीस आणि तुरुंगान आणि भायरूय आपले लेखणी चलयणारे अशा प्रकारचे जागतिक कीर्तीचे साहित्यिक, ते संशोधक आणि मुख्य म्हणजे जागतिक शांतीदूत म्हणून त्यांनी डॉक्टर जॉन एफ केनेडी बरोबर जे नाव कमवले तिथून जगाच्या माथ्यात हे सगळं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व पुढे चाललं. अशा ह्या व्यक्तिमत्वाक आमच्या पक्षाच्या वतीन आमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव अभिवादन करता आणि त्यांच्या कार्यांच्यान आमकां सगळ्यांक प्रेरणा मेळची अशी परमेश्वराची प्रार्थना. देव बरें करूं म्हणटा माननीय शंभू बांदेकर. आता मागता आमचो आल्दोनचो MLA कालूस पेरेरा 2 मिनटां सांगचें. Honorable Manikrao Thakre ji, our guest in charge of Goa, Dr. Anjali Nimbakar, our secretary in charge of Goa, Amit Patkar, our DPCC president, Captain Viryan Fernandes, our South Goa MP, MK Sheikh, our senior vice president, and all other dignitaries and functionaries of the Congress party and my dear friends and the media. Today we celebrate the death anniversary of the great architect of India. In a few words, I will just summarize something about his life which is very relevant today. Having studied and graduated in Cambridge University, he went ahead and was called to the bar, having qualified through the Inner Temple in London. This is very important because unless you have good education, you cannot have a vision. And it is the kind of education and the values which have been imbibed in Pandit Jawaharlal Nehru, that is how we saw him laying the roadmap to become not just the first Prime Minister of our great nation, but also the architect of modern India. Knowing that political freedom is not sufficient, we also needed economic freedom. He did bring up IITs,
All Indian Institute of Medical Sciences, and including the Planning Commission, to have 5-year plans so as to go forward in a nascent democratic country. Today, as we stand here, without repeating what previous speakers have said, we stand to pay tribute to a great leader, a great son of our nation, who has not simply fought for freedom of our nation, but who has lit the torch which we need to carry forward to ensure that the dark days are not brought upon us by devious means, by subjugation of the constitution, by subjugation of the democratic rights and the freedoms available to a citizen, something which Pandit Jawaharlal Nehru cherished by saying, where there is a free mind, there is a road ahead. Because unless you have that kind of thought which is free, no one can have new ideas which bring in production and prosperity. So I'm grateful that the nation stands today in solidarity in remembering this great leader. If we have to speak about him, you know that we will have to write volumes about him and his good work. But I think this is sufficient to pay our respects, and I wish that our nation learns good lessons and the younger generation follows his footsteps. Thank you. Thank you, Kalvesh for the wonderful few words, giving us an in-depth thought about Jawaharlal Nehru. Thank you very much. I'd like to call upon Captain Vidyatho, our MP of South Goa officially, but as good as the MP of the entire Goa. आमचे AICCचे इंचार्ज श्री माणिकरावजी ठाकरे, आमची सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबलकरजी, आमचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर, आमचे आल्दोनचे MLA बाब कार्लोस फेरेरा, आमचे सिनियर वाइस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे वाइस प्रेसिडेंट्स आसा, जनरल सेक्रेटरीज आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा बाब सावियो डिसिल्वा, आनी सगळे हांगासरले जे सगळ्यांची नांवां घेना आनी आमचे मिडियाचे भाव भयणी सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या सगळ्या स्पिकरांनी म्हाका दिसता सगळे ज्यो क्वॉलिटीज कॅरेक्टरिस्टीक सगळे लिडरशीप क्वॉलिटीज आमचे पंडित जवाहरलाल नेहरूचे तुमच्या फुडल्यान दवरल्या. आमी फक्त विचारूंक सोदता, इज पंडित जवाहरलाल Nehru and his ideas, vision and ideas, is it relevant today? ते आमी विचारपाक जाय. आयज आमी मनयता ताची डेथ एनिवर्सरी, आणि इट इज व्हेरी रेलेवेंट. आयज जे कितें घडना, आयज आमची टीम गेल्ली आसा, मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट आख्खे जगभर सांगपाक टू जस्टिफाय, दे ट्राय टू जस्टिफाय आणि गो बॅक. जेन्ना आमकां स्वतंत्रता मेळिल्ले रोखडेंच देवर 2 power houses in the world, NATO आणि वॉर्सो, आणि थंय पंडित जवाहरलाल नेहरू took a middle path. नॉन अलाइन मुवमेंट म्हूण केलो. आमी तुमचें आयकचें ना वॉर्सो आनी नेटोचें आयकचें ना. आयज ताची गरज आसा. आयज म्हणटा आमी गेले, अटॅक केले, आनी थंय सावन ट्रम्पान कितें एक इशारो केलो आनी ओके आमी झुकले. If Pandit Jawaharlal Nehru was there today, or his ideas of principle, would we have bowed down? That is why I study relevance, his leadership quality. जेन्ना ताणें टेक ओवर केले, श्री MK शेखान सांगले खुबश्यो ताज्यो क्वॉलिटीज, जे आमचे आल्दोनचे MLAन सांगले, श्री कार्लोस फेरेरान रिगार्डिंग प्लॅनिंग कमिशन, ह्या सरकारान कितें केलां? चेंज केला, नांवच चेंज केला, नीती आयोग. इतलेंच आनी कांय ना. बट what foundation was laid by Pandit Jawaharlal Nehru is what is holding the country today. In such a way की आमी जेन्ना घर बांदता, बिल्डिंग बांदता, आमी सदां म्हणटा फाउंडेशन स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तें फाउंडेशन पळय ताणें घाल्लें, त्या खातीर आयज आमचो देश मजबूत आसा. फक्त हांव एकूच सांगता, आमी ह्यो आयडियल्स आनी ताजे विचार आशिल्ले जेन्ना आमी फुडें व्हरतले, that will be the tribute to Pandit Jawaharlal Nehru. Thank you. Dev bhai. Thank you, Captain Vidyatho, rightly said by you. And now I'd like to welcome our GPPC President Amit Patkar.
या देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांची पुण्यतिथी मनोवपाक आमचे AICC चे इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी, सेक्रेटरी इंचार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, आमचे दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, आल्दोनेचे आमदार बाब कार्लोस फरेरा, गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, इतर बाकीचे सगळे व्हाईस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, आमचो ट्रेजरर, साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फ्रंटल चीफ्स आणि हांगा जमिल्ले सगळे काँग्रेसीचे बरे मागपी पंडित जवाहरलाल नेहरूचे आयडियाज, ताजे विचार जांकां पडटा ते सगळे आज हांगा जमल्या. हांव चड वेळ घेना. आमचे उलोवप्यांनी एक महान मनीस जाणे ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याक आपलो योगदान दिलो. ताज्या उपरांत जेन्ना देश स्वतंत्र जालो तेन्ना ह्या देशान एक सुई सुद्धा मॅन्युफॅक्चर जायनाशिल्ली. अशा परिस्थितीन ताणी देशाचो कारभार सांबाळ्ळो. ताणी खुबशे इन्स्टिट्यूशन्स, IIT आसतले, एम्स आसतले, इतर काही इन्स्टिट्यूशन्स, जो कार्लोस फरेरान उल्लेख केलो की 1950 ताणी प्लॅनिंग कमिशन हाडले की एव्हरी 5 वर्साक प्लॅनिंग करून बाबा कशें हो देश मुखार व्हरप, हे तांचे विचार, तांचे आयडियाज आशिल्ले. पूण गेल्ली 13 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार हे सो कॉल्ड लीडर जे सध्या देश चलयतात तेजे हे इन्स्टिट्यूशन जे स्थापन केल्ल्यो त्यो एक एक करून विकत आसा. बाब कॅप्टन विरियाटोन उल्लेख केलो की जी आज परिस्थिती जी निर्माण जाल्या, जो टेररिझमान अंडर आमचे 26 देशाचे लोक जांचो जीव गेलो, तांचे आज पुराय जगभर आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट वचून थंय तांकां एक्सप्लेनेशन करतात की बाबा आज आमच्या देशाची परिस्थिती कितें. हांव सगळे गोंयकारांक याद करून दिता. बाब MK शेखान उल्लेख केल्लो की गोंयांत लिबरेशन आमकां पंडित जवाहरलाल नेहरू आशिल्ले म्हूण मेळ्ळें. वायट दिसता की ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री सदांच जेन्ना जेन्ना ताका इन्स्टंट मेळटा तेन्ना तो सांगता की पंडित जवाहरलाल नेहरूक लागून 14 वर्सां डिले जाला. कित्याक हांकां हिस्ट्रीच खबर ना. हे शाखान शिकून आयिल्ले सगळे लोक. त्या वेळाचेर जेन्ना आमचो देश स्वातंत्र्य जालो तेन्ना नाटोचो को फाउंडर, जो मेन फाउंडर आशिल्लो तो पोर्तुगाल आशिल्लो. आणि त्या वेळाचेर जर तर गोंयान जर तर आर्मी धाडिल्ली जाल्यार वर्ल्ड वॉर 3 जावपाचे, घेर पेटपाचे ह्या जगान. सो म्हाका दिसता एक दूरदृश्टीचो मनीस, एक स्कॉलर, जाणे एक ग्रंथ सुद्धा बरयल्लो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, असल्या महान व्यक्तीचो जो विचार आशिल्लो तो म्हाका दिसता 1961 जेन्ना पोर्तुगालाचो नाटो वयल्यान कंट्रोल जेन्ना कमी जालो, जेन्ना अमेरिकेचो प्रेसिडेंट चेंज जालो, तेन्ना तांणी मौको पळोवन तेन्ना अटॅक केलो आणि आमच्या गोंय राज्याक पोर्तुगीजा कडल्यान लिबरेट केलें. म्हाका दिसता आयच्या ह्या दिसा आमी सगळ्यांनी तांकां याद करून तांचे जे विचार, तांचे जे विजन आशिल्ले की वो देश कसो मुखार वचचो, देश कसो घडोवचो, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आमी ताचे आज याद करून तांचे विचार मुखार घेवन वचपाचे. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अमित पाटकर. I'd like to call upon Dr. Anjali Nibalkar, AIC Secretary of Goa, to please say a few words. Today, remembering Pandit Ji on the 61st death anniversary, Shri Manikarav Thakre Ji, in the presence of GPCC President Amit Patkar Ji, MP MP Viriato Ji, MLA Carlos Ji, all the executive body of the Goa PCC, and my media friends. Today it's a very heartfelt tribute we all are paying to a great man who got the nation in a place when there was plagues, famines going on, and from there staying in the jail for freedom, donating his money, personal wealth for the
development of a nation, for the development of the economy, for the development of the future of India, I feel proud to remember such a first Prime Minister of India who personally, not only for his own political gains but for the future of this country, sacrificed his whole life, and today paying tribute to such a man in a state like Goa is really a proud moment for me, because a place where people throughout the country are demoralized by telling all different sorts of stories about his life, lies about his life. They forget to tell about the development like IITs and IIMs which was formed by him. And I proudly remember him because as a doctor, a person who has studied in a government college and a person who has taken his degree in a municipality medical college only knows the value of what the first Prime Minister of India has given us. So in his remembrance, I pay him my wholehearted tribute today. Thank you. Jai Hind. Thank you, Dr. Anjali Nimbakar. Now I'd like to call upon our Goa guest in charge, Manikrao Thakre. पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलालजी नेहरू यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तानं सर्वजण या ठिकाणी जमलेले सर्व नेते, प्रदेश काँग्रेसचे सन्माननीय अध्यक्ष पटकरजी, MP कैप्टन लेटो, अरुण जी, शेख MM शेख, सभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेतागण, सेवा दल के अध्यक्ष और सभी पत्रकार भाइयों साथियों, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हुए बहुत सारी बातें सभी के मन में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया है। वो बताने की भी जरूरत नहीं है कि सबके दिल में है कि जो डेवलपमेंट हम पूरे देश में हम देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल जी के बदौलत पूरे देश में डेवलपमेंट हो चुके। और हम जानते हैं इस देश को स्वतंत्रता जो मिली उसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे अधिवेशन में, उसी वक्त उन्होंने संपूर्ण स्वातंत्र करके उन्होंने नारा दिया और उसी को लेकर उन्होंने उस तरीके से जो आंदोलन चलाया पूरे देश में, तो 9 साल तक उनको जेल में इंग्रोज ने डाल दिया था। ये सभी हम जानते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर हुए उसके बाद उन्होंने इस देश की जो संविधान है वो पूरी तरह संविधान के तहत काम होना चाहिए, संविधान के अंतर्गत सभी जो गरीब है, वंचित लोग हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए। यही सामने दृष्टि रखकर उन्होंने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने की बात की है। अलिप्त राष्ट्र परिषद का आप जानते हैं कि इसका जिक्र यहाँ पे MP साहब ने किया है कि हमारे पूरे दुनिया में एक ऐसा वजूद था, एक ऐसी मजबूती थी कि अब पूरे अमेरिका, रशिया, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज उस वक्त भी थे और उनके सामने कभी हम झुकेंगे नहीं। हम अलग देश की एक यूनियन बनाएंगे और उसमें हम ये रखेंगे कि हम किसी के ना रशिया के ना अमेरिका के सपोर्ट में हैं। हम यहाँ पर हमारे विचार अलग हैं, हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सबको अधिकार है। और आज जिस तरीके से बातें हो रही है, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भुलाने के लिए अलग अलग तरीके से बातें की जा रही है, उनको बदनाम करने के लिए एक बातें की जा रही है। लेकिन पूरे देश में जो आज डेवलपमेंट हमें दिखता है, हर क्षेत्र में अलग अलग यूनिट उन्होंने बनाए हैं इस देश के विकास के लिए, और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, पाकिस्तान अलग बना था, हिंदुस्तान अलग बना, लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की जो हिंदुस्तान ने की है वो पाकिस्तान नहीं कर सका है।
तो ये बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है हमारे देश के लिए, और उनको याद करना सभी का कर्तव्य है। वो तो स्टेट लेवल की बात है, नेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, तो सभी ने याद करना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे जिंदगी में आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए क्या, उन्होंने यही सोचा कि देश के लिए क्या, जो हित में हो सकता है हिंदुस्तान के, वही करने की उन्होंने कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति को महान पंतप्रधान ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति जो सबके साथ जिस तरीके से संबंध पूरी दुनिया के लोगों के साथ रखे थे, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हमारे से बहुत साल पहले निकल गए हैं। उनकी पुण्यतिथि मनाना और उस उपलक्ष्य में सभी को याद दिलाना एक जरूरी है, ऐसा हम समझते हैं। तो उनको मैं श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी यहाँ पे इस श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं।